An bɛ guerre asymétrique de la. I t'a dɔn mɔgɔ min ye mɔgɔ jugu ye. I t'a dɔn mɔgɔ min ye terroriste ye. Dɔ bɛ se k'i ni jɔ e t'a dɔn terroriste don. E bɛ bali mun na dɔrɔn k'a sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ. Vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube, et vous avez raison d'y être. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Donc, au kele au man nogo, c'est pour vous dire que nous avons transition fait, nous avons fait faire un gabi, ou vous profitez de là, quand vous transition mogo tara, ko kata photo tani ro fagade ko parce que ko e gouvernement ga foti di. Mbalimao, ali irisu ye erreur. Ali irisi kelengele munumbe, olu ye erreur ke ikran problème na. Ko di bara rébellion wula domina. Rébellion ye dugu mine ko gagnowa. Ayakli tola de en 2000 Erebelu ye baboka surasu genga bo gagnowa. Mogo ye tegere fo Erebelu kun. Erebelu kele ka dugu bla. Baboka surasu nalo ya dugu la de ya tlanche befra. Wage tagara o. Wage matara o. Mogo kele be Mali fe. Mogo kele barake Mali administration na. Ke juge ye, ke maire ye. Depuis bile depuis ibeka clé ou beka juge ou mena ko kidnapper. Fobi. Donc, moi, nebe état de fait. Ni terroristes ou sorobi kele. Au madame ne bila, awa hotel na ban bila. Donc, ou be fait quand la diversion de konana, quand essayer ça comme fanga la gouchi, fanga keleli ferre, quand fanga in kelede, o ferre de nyuto fle ou fait tanto. Utarobe asimi kele chokomi. Si ça oube ouli ça, oube wage la gouchi, oube colonel wage la gouchi, wage tegara do mimura, ambe tegere fo wage kun. Mais anchi kunta donc a fo avec ketan chouala. Mais aya blau kuna fana. Wage tagara o, wage matara o. Mogo be mura. Mura e dugu fitini de. Village nuna, dugu fitini nuna. Bebe nyogondo. Bebe nyogondo. Mali dugu jolibe non. Domina sema kelengele nun. Unra ka bo libi domina o yanga surasu genga bo kidal. Tamashi ki fe bebe Mali fe o ya bemene ka juru la bekana. Ka siri mobile ka bolifo ka befra. Ka bolifo ka befra. Donc ambo de fo bela jelengena beki akili sigi anga to transition ko ma nyiri transition mo fona fe aw kana paniquer deme be ata baga de bulu de deme be ata baga de bulu ni oro mi mai ambe jetimine ko oro corriger et puis on avance irisu ye erreur ke Ukraine irisu ma dugu do mina ka tla bla o ma re tactique ya mais irisu kuma dugu mina irisu kele ko dugu bla kata dugu were la Ukraine surasu nale uye mogo do mina ku faga ko parce que ko ye irisu reswa o genetique tabolo di o armete jien dugu kolo inka ko mu madrika erreur ke o jamana te o armete hali armée française erreur ke donc amemu nya fa bela jelingena beki tege di nyogoma Assimi Mbe, l'armée malienne est en train de monter en puissance. Ama yini Mali armée fait. Uka surasi do blakata, détestement do blakata moura. Parce que y'a mais, comme moura dugula do me ka déplacer bi. Ama yini président Assimi fait. Aka Mali surasi blakata moura sécurisé. Malien, oubeka Assimi toko tien, ka Mali transition toko tien, kou tara moura ka uta kou di terrorisme ma, ote tien de. Mali armée be ka malien den bede korosibi. Mali armée be ka barake malien den bede ebi. Donc, mounou te transition fait. Mounou te Mali fait ou te ala fait ou ta kera fait. Ou vous profiter, fait fitini dron, ou vous ta koke fin badoyi. Mounou te transition fait ou ni terroriste manja nyogonade. Ni terroriste gagne langa stroso contrôle donna ibu ben ni sonjale les réseaux sans fait. Ou ya me koye moura mer fara. Ou bebe tigere fola réseaux sans fait. Ou be ka ou be turuta koda Assimi kun. Irisu ka surasu te ka faga Ukraine. Irisu ka surasi ba joli fagara Ukraine. Abe ba sababo. Irisu ka surasi wa saba de fagara Ukraine. Surasi wa saba. Kalo kele surasi wa saba. Alo ma deli ka ke Mali la folo. Donc ni be guerre la. Tieni be bo côté be la. Ni be guerre la. Fili be na guerre la. Fili be corriger. Fili kera Amérique fili ke. Amérique mata Vietnam ma tla ka boni ka boya. Donc avec guerre mouna pression de be surasu kan fo malien ka famia di pression de be surasu kan
Mali sɔrɔsiw pression de b'u kan. Pression bɛ Asimi kan, a bɛ Choguel kan. Faso denjugu de bɛ k'i profite o fɛ k'u b'u déséquilibrer, k'u bɛ transition in ɲini kala bin dugu ma cogoya min na. Maliens u bɛ kuma fɔ aw kana da si la. Asimi bɛ ka arme sugu bɛ san ka danga armée ma. Ni Ala sɔnna ma, Mali dugukolo bɛɛ bɛ kɛ Mali ta ye Ala tɛmɛ. Bɛɛ dan ye yɔrɔ dɔrɔn na. Malien si kana siga, Malien si kana jɔrɔ. An mun ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Problème tɛ Choguel ni CNT cɛ. A ye n ka kuma lamɛn dɛ. Problème foyi tɛ Choguel la. Problème foyi tɛ Choguel ni CNT cɛ. U bɛ Choguel ɲininka dɔrɔn de a ka ka bilan fɔ. O ye normal de o. Hali ka bubu to ye, normal kun ka kɛ bubu la o. Premier ministre bɛ na. O bɛ na n'a ka bilan de. O kan ka a yira de. Premier ministre i ye mun de kɛ? I ka bilan fɔ. O ye tiɲɛ de o. O tɛ kojugu ye o. O kɔrɔ tɛ ko Choguel bɛna gɛn ka bɔ yen. U bɛ manamana kan fɔ la ka journaux bila. Choguel gɛnna. Choguel ka ko banna. CNT bɛna Choguel gɛn. A bɛɛ nkalon kuma. CNT b'a ka baara de la. Maliki Jaw b'a ka baara de la. Hali ne Segu tun ka bila Maliki Jaw place la bi n bɛ Choguel wele ka na k'a ka bilan yira. Loi de do, charia de do, a ka kan ka kɛ de. Choguel kan ka taa CNT la de ka taa ɲininka. O kɔrɔ tɛ ko Choguel gɛntɔla don. O kɔrɔ tɛ ko comment on appelle, o kɔrɔ tɛ ko kɛlɛ bɛ Choguel ni Asimi ni ɲɔgɔn cɛ. Ou bien kɛlɛ bɛ Choguel ni Maliki Jaw ni ɲɔgɔn cɛ. A kuma bɛn nkalon kuma di. Maliens a y'aw hakili sigi ko ŋɔmiyɛrɛla mɔgɔ tɛ transition mɔgɔ bɛ baara de la. Guerre ma kɛ diɲɛ kɔnɔ. Ani mɔgɔ minnu bɛ guerre la. U bɛ se k'i u yɛlɛma yɔrɔ ka ca. U bɛ se ka don wo sugu bɛɛ kɔnɔ. Donc an b'a ɲini Malien den bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka to armée kɔ. Mɔgɔ si kana siran k'i bɛ terroristes dénoncer. Ko min kɛra ni Ala sɔnna ma an bɛ fili an b'a bɛɛ corriger. Mɔgɔ si kana wuli dɛ. Colonel Wage de taara dɛ. Wage y'a don ta dɛ. Cɛ a ye fara ka bɔ Colonel Wage la. Wage y'a dabɔ bɛn de kama. A m'a dabɔ ka taa mɔgɔ si exposer. Mɔgɔ si ma exposer. Mɔgɔ n'i b'i ka jamana fɛ. Ni mɔgɔ min t'i ka jamana fɛ o b'i kɛlɛ o diyagoya di. Aw minnu bɛ ka transition kɛlɛ bi. Mɔgɔ bɛ transition fɛ hali n'u ma s'aw ma n ka bɛ tila k'olu kɛlɛ. Aw ni terroristes bɛɛ ye kelen ye. C'est la vérité. Terroristes fana bɛ ka aw ladigɛ don. Bon mɔgɔ bɛ Mali fɛ. Terroristes minnu y'o b'o kɛlɛ. Mais mɔgɔ bɛ terroriste fɛ o t'olu kɛlɛ o. Donc aw bɛɛ bɛ fa la aw bɛɛ bɛ ba la. Aw bɛɛ tɛ dɛ. A bɛɛ tɛ dɛ. Mɔgɔ min bɛ transition contre la a bɛɛ tɛ terroriste dɛ. Mais a caman terroristes ka surun. A caman bɛ terroristes fana ka baara la. Aw man ka transition kɔ an bɛ président Asimi kɔ. Maliens n bɛna fɛn dɔ bɔ ka yira aw la. Yan'an ka taa ɲɛfɛ. Donc k'a fɔ Malien bɛɛ ɲɛna nin tɛ kɛ vidéo jamujanba ye. Nin vidéo tɛ kɛ vidéo jan ye dɛ. K'a ɲɛfɔ ɲɛna ka nɔgɔ b'a la pewu. Mun kɛra Dura. K'u taara Dura maire faga. Ko jeune dɔ fana bɔra ko ka Mali sɔrɔsiw supporter. K'u taara k'o fana minɛ k'o faga. An bɛ dugawu k'u ye Ala k'u dayɔrɔ ɲa. Malien si kana paniquer. Malien si kana dimi transition kɔrɔ. Wallahi pression bɛ ninnu kan. Wallahi pression ba de b'u kan. Ninnu sɔrɔsi ninnu hinɛ de bɛ nin na. An b'a ɲini les 5 colonels a y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. Aw kana réseau lajɛ k'aw bɛ paniquer. Mɔgɔ minnu bɛ ka kuma barika t'u kumakan na. U tɛ faso fɛ. U bɛ double G de la. U b'a dab'a kama de ka panique créer aw yɛrɛ ma ni ɲɔgɔn cɛ. Aw colonel mɔgɔ 5. Aw kana taa aw sigi k'a bɛ taga ɲɔgɔn bila jɔn na dɛ. Karisa ne y'a fɛ e kana taa dɛ. An kana t'o kɛ dɛ. A ye nin kɛ ji bonnen ye. Guerre kɔnɔna na fɛn bɛɛ b'a kɔnɔna na. Bilayi talayi. Guerre kɔnɔ bɛɛ bɛ fili. Fili bɛ na dɛ. Mun kɛra Bura. Fili don an ka tiɲɛ fɔ. Mais a y'a corriger. Aw kana kɔfilɛ. A ye taa ɲɛfɛ. Parce que n'i bɛ boli la hali n'i bɛ boli la. Hali adamaden n'i bɛ boli la i sen bɛ fereke ɲɔgɔn na kuma na k'i bɔ k'i bin duguma. O ye fili yɔrɔ ye. Ko den bɛ bin a tabaga de bolo. Donc an bɛ durakaw fɛ. An bɛ filaw fɛ. An jugu tɛ filaw ye. Awa filaw tɛ terroriste ye. An bɛ Mali siya bɛɛ fɛ. An tɛ fila ko kɛlɛ la. An tɛ siya ko kɛlɛ la. Maliens a ye vidéo partager diɲɛ bɛɛ ka sɔrɔ. Ne Segu Tunkara muso ye fila de. Ne ba ye fila ye. Ne mamuso ye fila ye. Ne bɛ filaw fɛ. Ne somɔgɔ de filaw ye. Ne balima de filaw ye. Ne jɛɲɔgɔn de filaw ye. Awa ne tɛ fila contre la. Awa ne bɛ filaw fɛ bi. Ne bɛ filaw fɛ sini. Maliens aw kana bi juguw ka fɛngɛ kɔnɔna na. A y'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma. A ka courage sɔrɔ. A ka transition in dɛmɛ. A ka dɔ fara aw ka courage kan. A ka t-shirt in don. A sɛbɛnnen min ma ko espoir. Opération espoir. Tous fama. A ka tugu ka armée kɔ. A ka armée kanu. A ka Asimi dɛmɛ. A ka Choguel dɛmɛ. Wallahi u bɛ anw de ka kɛlɛ la. Anw de bɛ kule. Ko n'an ka famaw nana. K'u bɛ taga an ta k'an di Faransi ma. U b'an ta k'an di an jugu ma. Asimi y'a ni de di ka anw kisi. Choguel y'a ni de di ka anw kisi. Colonel Wage y'a ni de di ka anw kisi. Colonel Maliki Jaw y'a ni de di ka anw kisi. Colonel Maliki Jaw, Colonel Sadio Kamara, Maréchal Assimi, Colonel Modibo Kone,
colonel Ismaël Wage, général Shogel Maïga, ou Bettige Benyongambolo, ou Kadiko Bomoni Kalama, Foy tout l'union entière, Malien ou au kana paniquer, au kana décourager, au kana joro. La transition est en bonne marche, les choses se passent très bien. Problème de mon chiri l'union entière, ou ba daba kamade, ka essayer ka problème créer mon raman l'union entière. Anya metugo ni ko terrorisme tara katra, et ou ba faire un Mali déstabiliser. Mali denjugu do de be, ou nous kofe jugu, ou de be qui tege di nyogo mabi, ka essayer ko be la déstabilisation Mali konana, mais ala tanya ou boulou. Mali on yananga tanya fait, mais na fait moun yafa obela jelingena, mais na photo do ira aula, ma chikara découragé, mais amena tcheni photo ira aula, tcheni ouya tcheni miraka bana, donc ni tcheni de dou, photo inflani, moura ni kera moura di. Voilà, petit ni inflani, ni nega interview kera moura, donc kuya ni tcheni de mineka faka moura quoi, a photo flani balimao. Donc ambe do kay ala ka daronya, kuya mer fana mine ko faka. Donc malien chikara découragé, au beka courage ta, au ka détermination ta. Wallahi armée malienne be ka siko ke armée malienne be ka barake aunde donc ni fini kera ambe fili be corriger donc mo sikera ninke ina fo komi nyoko madili ka ke erreur be bela jele soro ne se gutu ngara be se ka kondo fo fili be se ka do konana ne se gutu ngara be se ka kondo ke fili be do konana iriso ye erreur ke Ukraine America ye erreur ke Irak olumunu ye grande puissance uye anga armée mana erreur fitini ke ubota ko noro ununa iba fo ko wuru keleme ka kolota ki yela nai parce que be fanga nyinde la ou te maloya galon tegela ou beta journaux black atra galon kuma ou tege shogeli ka ko bana ani ala sonama shogeli beta siente la shogeli ko bana shogeli gentola de do asimi jena shogeli ko asimi shogeli jafa shogeli ka ko bana a ben galon kuma di aya u daka shiro ko ngomirala mode aida asimila aida sado kamara aida shogeli la ou kadi foy tout ni nyogon bi ambegan tege di nyogoma mali jeunesse ou angan tege di nyogoma anga transition demain wallahi nunu yu ni de di awma personne ben nous ka bi ino européen bu contrôle là c'est là que les mecs ou jafa ou que les mecs sanctions que Mali kana des sanctions injustes ou que les mecs ou bela jele que Mali contrôle là bi ou ka langine jume ça non Mali ka bi dinge kono Mali kana se ka armée ngena masro armement même Mali bolo bi na bora Nigeria là o jamana te Afrique de l'Ouest là jamana bi se ki koda Mali kola bi Mali de surasu bi se ka Mali avion ta Mali dugu te comme Mali surasu se ka ta opération ke dugu mina bi avion même Mali bolo bi akachani avion de bi na bi et avion de mouranye bi je m'excuse et hélicoptère ou bambolo char de combat ou bambolo anga surasu be ka opération ke Mali dugu bela bi ou be ka Mali libération barreau de dame le Mali côté bela bi ayo sigide abena bonne nouvelle de mais abe klobena do kuma do la aw bena nisonja aw dale ka glanka aw be yele quoi mais même fo onyena fe shi damine man no bi kongo bana bi de oye tinyeye sanction be ka andire oye tinye de a dabora kamade wala sa anga wuli ka asimi kele malien ay kongo munyu malien aka sabali ay ka borda dusula faso chila munu be ka awla dimi goyo daga gelede mbalo daga gelede machine daga gelede akanu ka manamana kauna mede olu be tubabu de ka barala awa chama sarali be barana de akama donc aw Canada u ka manamana kauna ame mun fo yena ayo tige ni nyogoma aka to transition ko siripisi chama ba de be nale u ka drone mi nyogote drone ni Baykar ni triku ka drone ndo e Sadio Camara be na ni drone nye malien drone be se ka wuli abse ka 24 heures ke kele drone be sans fait Mali yere ka avion de chasse be Mali bolobi Mali yere ka drone ba bolobi avion sans pilote Mali bola wuli bi kata Mali territoire fan bebi ani limo temena Mali kabano rabi Mali ndem bela jeli ba me Mali ou san shegi an fa be ka fara an ba be ka fara an lebulendo an ga dugu chilendo an lebula kan ira jena kan surasu fara ka fara to nun chaya ka muso furato chaya adamade niko kibiga yerema horonya soro ibe segen adamade shima delika hera soro ke ema delika segen ni an niko kibe bo bongo katara Paris niko kibe bo malla kata Espagne ibe chenchen tagama ibe don bato kono do be sa jila do mogo be sa ka fo malien chena muso demiseni makoronyana beke wuri ki chesri faso jok kuma de serani watini konana ma shikana décourager ma shikana manamana kauna me problème kelen te shogel ni asimiche problème kelen te shogel ni Maliki Diaw ni nyogoche tout va très bien entre les colonels tout va très bien entre le premier ministre et le président beki daika salongono ka beki dak ilafia ko be banido bara be banido francika ko bana ministre ka ko bana beki préparé rendez-vous le 19 beki préparé le 13 mai 2022 donc vendredi
13 mai 2022 bɛɛ k'i ka t-shirt san ka e k'a kan t-shirt bɛ ka feere n y'a adresse fana bɛɛ ka t-shirt san opération espoir tous fama an k'an ka sɔrɔsiw encourager an ka sɔrɔsiw nisɔndiyalen m'an kɔrɔ bi k'an bɛ k'olu dɛmɛ maa si kana décourager Asimi bɛ ka puissance min sɔrɔ bi ka Mali libéré bi o ye malien den dɔw bolo jahanama tasuma de ye u tɛ fɛ Asimi ko kɛ ni Asimi y'o kɛ olu dɛsɛra ka kɛ olu tɛ fɛ Asimi ka kɛ donc a kɛra ne dɛsɛra ne tɛ fɛ e fana ka se ka kɛ donc ko in dabɔlen don a kama de maa si ka n'i da ka ninnu ka kumaw lamɛn bilen a ye da an ka transition mɔgɔw la ni mun man ɲi an b'o fɔ bonya kɔnɔna na mais aw kana tan di juguw ma u ka fiɲɛ bɔda sɔrɔ an ni ɲɔgɔn cɛ an ka wuli an k'an ka Mali in sauver faso jɔ kuma de sera nin wagati la n ka foli bɛ malien den bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ si kana décourager dɛ Mali musolakaw Mali cɛw Mali denmisɛnninw Mali mɔgɔkɔrɔbaw segukaw aw ka dugawu minɛna bi Mali sɔrɔsiw aw kana décourager dɛ an b'aw kɔ an bɛ sa aw nɔfɛ président Asimi a ye taga aw tɔ la premier ministre Sogɛli an b'aw kɔ aw k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw si kana kɛlɛ hali basa min bɛ kuluba aw kana faga dɛ a y'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma aw ka baara kɛ c'est à dire que kɔnɔkulu jɛlen de bɛ fɛn fɔ u bɛ fɛn fɛn ɲini na bi u bɛ place ɲini de la u b'a dɔn ni premier ministre bɔra yen a bɛ fɔ k'olu ka na k'u ka na ni mɔgɔ dɔ ye o dɔrɔn de don awa o tɛna kɛ koyi n'a bɛ taa biriki gosi kɛ a ye taa biriki gosi kɛ donc n bɔra ka nin vidéo de kɛ n balimaw dɔrɔn ka sɔrɔ a ye tiɲɛni kɛ donc o kɛlɛ o ma nɔgɔn c'est pour vous dire que minnu tɛ transition fɛ minnu bɛ fɛ fanga in ka bi u b'u profiter nin de la k'a fɔ ko transition mɔgɔw taara ko ka taa photo ta ni dɔw faga dɛ ko parce que ko ye gouvernement ka faute de ye n balimaw hali irisiw ye erreur kɛ hali irisi kelen kelen minnu bɛ yen olu ye erreur kɛ Ukraine problème na Côte d'Ivoire rébellion wulila don min na rebellion ye dugu min minɛ ko Gagnoa a y'a hakili to a la dɛ en 2000 rebellion ye Babo ka sɔrɔsiw gɛn ka bɔ Gagnoa mɔgɔ o mɔgɔ ye tɛgɛrɛ fɔ rebellion kun rebellion kɛlen ka dugu bila Babo ka sɔrɔsiw nalen u y'a duguladen u y'a tilancɛ bɛɛ faga Wage tagara o Wage ma taga o mɔgɔ o mɔgɔ kɛ de bɛ Mali fɛ mɔgɔ o mɔgɔ kɛ bɛ baara kɛ Mali administration na kɛ ye juge ye kɛ ye maire ye depuis bila depuis i bɛ ka clé u bɛ ka juge minɛ k'u kidnapper fo bi donc mɔgɔ o mɔgɔ ne bɛ état de fɛ ni terroriste y'u sɔrɔ bi kɛlɛ o ma daminɛ bi la awa o tɛna laban bi la donc u bɛ fɛ k'an bila diversion de kɔnɔna na ka essayer sa k'u bɛ fanga la gosi fanga kɛlɛli fɛrɛ de ka fanga in kɛlɛ dɛ o fɛrɛ de ɲinitɔ filɛ u fɛ tantɔ u t'a dɔn bɛ Asimi kɛlɛ cogo min sisan u bɛ wuli sa u bɛ Wage la gosi u bɛ colonel Wage la gosi Wage tagara don min mura an bɛɛ tɛgɛrɛ fɔ Wage kun mais an si kun t'a dɔn k'a fɔ a bɛ kɛ tan cogoya la mais a y'a bila u kun na fana Wage tagara o Wage ma taga o mɔgɔ o mɔgɔ bɛ mura ye dugu fitinin de village ninnu na dugu fitininw na bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines vidéos.